It's been a long time. Can you reach now? Drex, hello Drex. Nameless, hi. Good afternoon. I was born for you. Man United. Hi, Jen. Hello, Ricky. Naantok ako, guys. Inaantok ako. Sige ramang kagkuhan sa akong live, Jen. Ay, labay-labayan ramang kunimo. Kanamao. Ay, wajud ka na mo, o ba? Labay-labayan lang kunimo. Visit lang ka sa live na ako. Ay, laylay ka. Busy sa work. May dyan na niya mo discard yun. Makabuhig patay ba? Hi, Gerald. Makabuhi, makagpatay dyan. Makadiskarte ka ba? Mabuhing patay. Kapoy sig bako. Di ba sa gumutuog forever? Wala man siya forever. Even nagkasal gani, magkuhan gihapon. Magbuwag. Lagi, di lagi kumuto. Amo man siya. I'm a genuine person. Hi, Yong. Of course, I'm not believe in forever. Every day. Oh, di na lang na ako makamitan. Wala po ka naman, o paniud to sa kuno. Paniud to pag sa general. Yes, Joseph, after sa live po. Hi, John. No, antok ako, guys. I don't know why. I feel so sleepy. Nothing's gonna change my love for you. All I know how much I love you. One thing you can leave. Oo, kaka-live ko pa lang. Ilang minutes ba yun? 25 minutes. I live today 2 hours or 3 hours. Depends my phone. Bilis malubat. Hi, Guko! Hello, Drex! ID number, hi. Kaya, kaya nga nagkaka-live ko pa lang. Naantok agad. Hindi siguro, parang naboboard lang. Ganun. Hindi din naantok. Parang naboboard lang. Woohoo! Ginoko! Sorry, guys. Lagi akong ganito pag nalalive. Pakulit. Tay ka lang, kaka-live ko lang mag-up agad. Tay ka lang.